અમદાવાદ હવે એક જગ્યા છે જ્યાં ગામડાઓમાંથી લોકો તેમના સપના સાકાર કરવા માટે આવે છે. અનિતા ડરીવાલા મૂળ મુંબઈની છે. તેમણે ઘણા પડકારોનો સામનો કર્યો હતો, પરંતુ લગ્ન કર્યા પછી તે તેમના સપનાને સાકાર કરવામાં સફળ રહ્યા છે. તે હવે અમદાવાદમાં રહે છે. ફેશન ડિઝાઇનર તરીકે આ વર્ષે અમદાવાદમાં એક ફેશન શો જીત્યો હતો. તે બાળપણથી જ ફેશન ડિઝાઇનર બનવા માંગતા હતા. मेरा नाम अनीता धारीवाल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ. स्ट्रगल तो घर पे किसी को बताया नहीं था पहले तो कि फैशन डिज़ाइनर कर रही हूँ, क्योंकि फैशन का नाम सुनते ही ना सब घर वालों को ऐसा ही लगता है कि बहुत अजीब कपड़े पहनते हैं, बहुत अजीबोगरीब होता है, तो उसमें कोई सपोर्ट करता ही नहीं है फैमिली वाला. और फिर अपने जो जाट बिलोंग करते हैं ना, जाट होते हैं ना कास्ट, वो लोग तो फैशन डिज़ाइन पहले सोचेंगे दर्जी बनना है क्या, दर्जी थोड़ी बनना है हमें, नहीं ये नहीं करना है. तो उन्होंने सपोर्ट पहले तो नहीं किया बिल्कुल. मैंने छिपा के ये एडमिशन लिया इधर आके, और फिर यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में जब ये फैशन शो आने वाला था उससे पहले फैमिली वालों को बताया. तो स्ट्रगल का तो क्या बताऊँ, सुबह जो जॉब है उसमें जल्दी जाना पड़ा, सुबह जॉब हैंडल करनी, सर दर्द होते हुए भी फिर यहाँ पर आना, क्लास हैंडल करनी, पूरा क्लास का देखना, क्लास में. पर क्लास आने के बाद थोड़ा जो हेडेक होता था ना ऑफिस का, वो सब वो एकदम फ्रेश हो जाता था. कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया सीखने की वो जो अपने अंदर होती है ना उत्साह कि ये सीखना है मुझे, उसके चलते सब सर दर्द तो बिल्कुल भूल जाती थी. દિલ્હી ફરીદાબાદમાં રહેતી અનિતા ડરીવાલા હવે 12 વર્ષથી અમદાવાદમાં રહે છે. તેમનો જન્મ દિલ્હીમાં થયો હતો અને તેમણે શાળાનો અભ્યાસ પણ ત્યાં જ પૂર્ણ કર્યો હતો. અનિતાને નાનપણથી જ સીવણ કામનો શોખ હતો. જ્યારે તે નાના હતા ત્યારે તેમના પિતા દ્વારા પણ તેમને સિલાઈ મશીન આપવામાં આવ્યું હતું. તે સમય પર સિલાઈનો શોખ હોવા છતાં તેઓ આ કારકિર્દીમાં આગળ થપકાવી ન શક્યા. તેથી જ સિલાઈ કામ તે સમયે બંધ કરી નાખ્યું હતું. બાદમાં અનિતા લગ્ન કરીને અમદાવાદમાં રહેવા આવી ગયા હતા. અમદાવાદમાં આવ્યા બાદ તેમના પતિ સાથે અહીંયા એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં નોકરી કરવાનું શરૂ કર્યું. તે જ કંપનીના માલિકે તેમની આવડતને ઓળખી અને તેમને રાહ બતાવી. ત્યારબાદ અનિતા બહેને ફેશન ડિઝાઇનિંગના ક્લાસીસ કર્યા અમદાવાદની સૌથી મોટી ફેશન ક્લાસમાં, અને તેમના સિલાઈ કામને તેમનું ભવિષ્ય બનાવવા તરફ આગળ વધ્યા. જો કે અનિતા બેન હવે એક સફળ ડિઝાઇનર છે. मेरे करियर का फर्स्ट ड्रेस नवरात्रि की वो जो चनिया चोली होती है वो बनाया मैंने, जिसमें मुझे वहाँ पर भी क्लास में फर्स्ट प्राइज़ मिला था. उसके बाद नेक्स्ट तो हर मॉड्यूल में बेस्ट ही बेस्ट बनाया है. किसी भी फैकल्टी ने ऐसा नहीं बोला कि बेस्ट नहीं है, हर एक में फर्स्ट प्राइज़ ही मिला है मुझे, क्योंकि स्टिचिंग तो आती ही थी पर क्रिएटिव बनाना वो सब मैंने यहाँ से सीखा है. फाइनेंशियल अपनी तरफ से अभी तक कर रही हूँ. अभी मॉम डैड का तो अभी तक लिया नहीं है कोई भी सपोर्ट, और हस्बैंड का भी नहीं लिया है. अभी तक चल रहा है, आगे का देखते हैं. मैरिज तो मेरी 2011 में हो गई थी. सपोर्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से लड़ाइयाँ हुई हैं, क्यों कर रही है, दो जगह क्यों कर रही है, क्या ज़रूरत है इतनी, और ये अच्छा नहीं है, फैशन डिज़ाइनर कोई कोर्स करने जैसा है, ऐसा सब वो तो लड़ाई कर करके किए पर कर लिया. फैशन डिज़ाइनर का जो शो होने वाला था अपना, तब तक तो मुझे गालियाँ ही मिल रही थी. जब मैं जीती उसके बाद शाबाशी, सबके कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस, फैमिली वालों के भी, हस्बैंड का भी थोड़ा नेचर एकदम चेंज. तेरे को कैसा लगा, तू स्टेज पे गई, फर्स्ट प्राइज़ मिला, कैसा फील हुआ, वो सब पूछा मुझे, जो अब तक पूछा ही नहीं था कि क्लास में क्या चल रहा है. ઓકે. અનિતા બહેન નાનપણથી જ ફેશન ડિઝાઇનર બનવાના સપના પર કામ કરવા લાગ્યા હતા. અમદાવાદમાં તેના શિક્ષક અને મિત્રોની મદદથી જ પોતાનું સપનું સાકાર કરવામાં સફળ રહ્યા છે. અનિતા બહેન આગળ પણ કપડાં ડિઝાઇન કરવાનું ચાલુ રાખવા માંગે છે અને ભવિષ્યમાં બોલિવૂડ સ્ટાર્સ સાથે કામ કરવાની આશા પણ રાખે છે.